मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में जिस चैनल के ड्रामों के रिव्यूज़ लाए हैं उसका नाम है ARY डिजिटल। नाज़रीन, ARY डिजिटल के ड्रामे अपने मुनफरिद अंदाज और बोल्डनेस की वजह से मशहूर हैं और ये माशरे की तल्ख हकीकतों पर बहस करते दिखाई देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड जो ARY डिजिटल के 10 ड्रामों पे मबनी है। मन इल्तिजा, इसको तहरीर किया है जाहिद खान और महमूना अजीज़ ने और इसके डायरेक्टर हैं साकिब ज़फ़र। इसको कास्ट किया है अफशा कुरैशी, फरह नदीम, महविश कुरैशी और शजरद्दीन खलीफा ने। इस ड्रामे में 3 बहनों का किरदार है जिनके बहुत से ख्वाब होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहती हैं, लेकिन जब वो बड़ी होती हैं तो इनकी किस्मत में कुछ और ही होता है। बड़ी बहन की शादी हो जाती है और इसका शौहर उससे बहुत प्यार भी करता है और फिर वो जल जाती है। कुछ वक्त तो वो बर्दाश्त करता है, लेकिन लड़की की सास बहुत ही चालाक और मक्कार होती है। वो अपने बेटे को भड़काती रहती है कि वो दूसरी शादी कर ले क्योंकि उसकी बीवी जल गई है और उसकी औलाद भी नहीं है। आखिर वो दूसरी शादी कर लेता है और लड़की की माँ को मिठाई देने जाती है, उनकी बेबसी को देखने जाती है और लड़की की छोटी बहन खुद से निकाह कर लेती है और इसकी अपनी फूफो की तरफ शादी तय हुई होती है। इस तरह इस ड्रामे में दिखाया गया है कि कैसे बेटियों के माँ बाप बेबस हो जाते हैं। फिक्रे मोती, इसको तहरीर किया है एडिसन अदरीस मसीह ने, जबकि इसके प्रोड्यूसर हैं हमायूं सईद, शहजाद नसीब और समीना हमायूं सईद और इसके डायरेक्टर हैं शाहिद शफा। इसको कास्ट किया है नीलम मुनीर और हाज अली और यासिर नवाज ने। इस ड्रामे की कहानी में नीलम मुनीर आयशा का किरदार अदा कर रही हैं। आयशा और फायजा तो बहनें हैं, इनका वालिद गरीब और आयशा का दाखिला यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो शाम को आकर ट्यूशन पढ़ाती है और इसकी बहन फायजा की शादी जुल्फी से हो जाती है जो एक नशई इंसान है। वो अपनी बीवी को मारता पीटता है और मैके भेज देता है, लेकिन आयशा का बाप उसे वापस भेज देता है। फायजा की सास एक मक्कार और चालाक औरत है। वो अपने बेटे से कहकर अपनी बहू को पिटवाती रहती है। आखिर फायजा बीमार रहने लग जाती है, फिर भी उसकी फिक्र नहीं करता। फायजा अस्पताल में होती और आयशा से कहती, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा रहूंगी, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। तो आयशा अपनी बहन से वादा कर लेती है। दूसरी तरफ आहद, जो आयशा से बहुत प्यार करता है और आयशा भी करती है, लेकिन आहद का बाप आयशा के लिए राजी नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आइए अब देखते हैं खुलासा ड्रामा सीरियल झूठी का, जो हाल ही में इख्तिताम पसीर हुआ। इस खेल में शिरकत करने वाले अदाकारों में इकरा अजीज, अहमद अली बट, अस्मा अब्बास, मदीहा रज़वी, तौकीर नासिर। इसको तहरीर किया था अली मोइन ने, हदायतकारी की है सैयद रामेश रिजवी ने और प्रोड्यूसर हैं उबैदुल्ला सेजानी। इसके कुल 126 हैं। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमता है जिसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पैसा बनाना। वो अक्सर यही कहती रहती थी कि मैं पैदा गरीबों में हुई थी, मरूंगी गरीबों में नहीं। वो अपने मकासद हासिल करने के लिए कभी झूठ बोलती है, कभी अपनी शादी तोड़ती है, यहाँ तक कि हर बार इस्तेमाल करती है। क्या आपने इस ड्रामे को देखा? इकरा अजीज और यासिर हुसैन का ये सीरियल अवाम में बहुत मकबूल हुआ। जलन, आइए नाज़रीन देखें हाल ही में ऑन एयर होने वाले ड्रामे का खुलासा। इस ड्रामे का नाम जलन है, जो तहरीर है सिद्रा सहर इमरान, हदायतकार हैं आबिस रजा। इसके नुमाया फनकार हैं मिनाल खान, अरीबा हबीब, फहद शेख, अमाद अरफानी। ये कहानी लालच की है और लालच में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। इस कहानी में जेलसी दिखाई गई है जिसकी वजह से एक बहन दूसरी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। निशा अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जबकि उसकी दूसरी बहन निशा एक इंतहाई प्यार करने वाली बच्ची है। इस कहानी को भी फॉलो करें और हमें बताएं कि क्या ये कहानी हकीकत पर मबनी है, क्या बहनों का आपस में रवैया ऐसा ही है। कसक, इसमें देखने वाले सितारों में इकरा अजीज के साथ शिरकत कर रहे हैं जुनैद खान। इसको तहरीर किया है महमूद मकसूद ने और डायरेक्ट किया है काशिफ सलीम और आतिफ राठौड़ ने। ये बहनों की जेलसी से हटकर एक मुनफरिद कहानी है। दुश्मन जान तहरीर है सरवत नज़ीर की और हदायतकारी है आमना इकबाल की। प्रोड्यूसर हैं इस ड्रामे के 6 सिग्मा प्रोडक्शन और इसकी कुल 128 हैं। इस कास्ट में मोहिब मिर्जा, तूबा सदीकी, मदीहा इमाम और इरफान खोसर साहब। ये कहानी 2 बहनों की है, रमशा और रुबाब, और एक ऐसे मर्द की जिसने नाकाबिल तलाफी गलती की अपनी अना और गुस्से की वजह से, और रिमशा की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। रुबाब ने गलती की कि एक ऐसे लड़के से दोस्ती की जिसके बारे में उसको इल्म नहीं था कि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हातिम ने रुबाब को धोखा दिया
کیا حاتم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر پاتا ہے؟ کیا رمشا رباب کو انصاف دلا پاتی ہے؟ اس ڈرامے کو محب مرزا کی اب تک کی بہترین اداکاری کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے اس ڈرامے کو مکمل دیکھا تھا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ تھوڑا سا حق ہے۔ اس ڈرامے کے اداکار عائزہ خان، عمران عباس، مشال خان، صبا فیصل، بہروز سبزواری ہیں۔ اس ڈرامے کو عدیل رازق نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر سر احمد بھٹی ہیں اور پروڈیوسر عبداللہ شجاع ہیں۔ اس کی مکمل اقساط 32 ہیں۔ یہ ڈرامہ لوگوں کی ضد اور انا کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈرامے میں صبا فیصل کی ضد اور انا کی وجہ سے سحر کے والد کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ حریم، سحر اور ضامن کزن ہیں۔ حریم اور ضامن کی منگنی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ضامن کا نکاح سحر سے ہو جاتا ہے۔ ضامن کے والد نکاح کو صحیح وقت آنے تک ظاہر نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ضامن اور حریم کی شادی طے پا جاتی ہے۔ شادی والے دن ضامن سب سچ حریم کو بتا دیتا ہے۔ حریم پھر بھی ضامن سے شادی کر لیتی ہے۔ ضامن پر دباؤ ڈالتی ہے سحر کو طلاق دے دے، لیکن ضامن ایسا نہیں کرتا۔ ضامن کی والدہ اور اس کی ساس سحر کو ضامن کی زندگی سے نکالنے کے منصوبہ بناتی ہیں۔ ضامن کی غیر موجودگی میں جعلی طلاق نامہ بنوا کر سحر کو بھجوا دیتی ہیں۔ ضامن کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ حریم کو طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، سحر کو واپس لے آتا ہے۔ حریم کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ضامن سے اور سحر سے معافی مانگتی ہے اور اپنی ماں پر غصہ ہوتی ہے۔ ان کی ضد کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا۔ اگر میں آپ کی بات نہ مانتی تو ضامن مجھ سے دور نہ ہوتا۔ ضامن اور سحر دونوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ حریم کی والدہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل غلطی تحریر ہے احمد عثمانی کی۔ اس کے ہدایت کار ہیں کلیم راجپوت اور پروڈیوسر ہمایوں سعید۔ ڈرامے کے اہم کرداروں میں عفان وحید، کامانی مہربانو، صبا فیصل اور صبا حمید شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل دولت سے منسلک خواہشات کا عکاسی ہے جو رشتے تک پامال کر دیتے ہیں۔ سعد اور ظاہرہ کزن ہیں۔ ظاہرہ کے والد نے سعد کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ سعد کی والدہ نہایت لالچی عورت ہے جو دولت حاصل کرنے کی غرض سے سعد اور ظاہرہ کا رشتہ طے کر دیتی ہے، مگر اس کا اصل مقصد صرف اور صرف دولت کا حصول ہوتا ہے۔ رشتہ ہو جانے کے بعد ظاہرہ کے والد کو کچھ کاروباری نقصان کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے سعد کی والدہ کا رویہ بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دولت کا بے دریغ استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر حالات بدل جاتے ہیں اور پھر نیت بدل جاتی ہے۔ آخر سعد اور ظاہرہ کی شادی ہو جاتی ہے، مگر سعد کی والدہ سکھ نہیں لینے دیتی۔ وہ آئے دن جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ان کا رشتہ خراب کرنے پر تلی رہتی ہے اور پھر بالآخر اس کا یہ رویہ ان دونوں کا رشتہ خراب کر دیتا ہے۔ سعد کی والدہ ان دونوں میں غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے۔ سعد کا بھائی سعد سے نسبتاً سمجھدار ہے، وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتا ہے مگر کچھ کر نہیں پاتا، جبکہ سعد کی دونوں بہنیں نہایت لالچی ہوتی ہیں اور ہر وقت اپنی عیاری اور مکاری سے ظاہرہ کو زج کرنے کی ڈو میں لگی رہتی ہیں۔ مگر ان کا یہ رویہ ظاہرہ کا گھر تو خراب کر ہی دیتا ہے، ساتھ میں ان کے اپنے گھروں کا سکون بھی برباد کر دیتا ہے۔ سعد چونکہ ایک جذباتی انسان ہے، لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتا نہ رشتوں کی اہمیت کو، نہ ہی ان کی نزاکت کو، اور اس کی جلد بازی ملال بن جاتی۔ میرا دل میرا دشمن، اس کو تحریر کیا ہے مرزا عاصم بیگ اور حمیرہ صفدر نے، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں سید علی مرزا، جبکہ اس کو پروڈیوس کیا ہے ہمایوں سعید، شہزاد نصیر، سمینہ ہمایوں سعید نے۔ اس کو کاسٹ کیا ہے فریدہ شبیر، اکبر اسلام، شازیہ گوہر، سلمان سعید، انم تنویر اور یاسر نواز نے۔ اس ڈرامے میں مائرہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی بھابھی شاہینہ مائرہ اور اس کی ماں سے گھر کا سارا کام کرواتی ہے اور مائرہ کو کسی لڑکے کے پاس پیسے لے کر بھیجتی ہے۔ وہ لڑکا کمال بعد میں شاہینہ سے کہتا ہے کہ میری شادی مائرہ سے کروا دو ورنہ میں سب کچھ تمہارے شوہر کو بتا دوں گا، تو شاہینہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اس کی دوست ظفر کے رشتے کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کمال سے بھی جان چھوٹ جائے گی، تو شاہینہ اس کے لیے جلدی سے ہاں کر دیتی ہے اور اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ مائرہ کی شادی کر دوں، تو ظفر لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ ظفر مائرہ کو دیکھتے ہی ہاں کرتے ہیں۔ عشقیہ کے ستاروں میں شامل ہیں فیروز خان، ہانیہ عامر، گوہر ممتاز، رمشا خان، شبیر جان کے علاوہ اداکار۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی قاسمی، اور تحریر ہے یہ محسن علی شاہ کی، جبکہ ہدایت کار ہیں بدر محمود۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر اور رمشا رماسا اور ہمنا کا رول ادا کر رہی ہیں۔
रिमशा खान, जो कि इस ड्रामे में एक जिम्मेदार बेटी का रोल अदा कर रही हैं, अपने क्लास फेलो हमजा को पसंद करती हैं और हमजा भी उसके पीछे दीवाना है और उसको भी पाना चाहता है। रुमासा हंसमुख और लापरवाही लड़की है और इन दोनों के वालिद साहब दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इस वजह से हमना ने अपने घर वालों को हमजा के बारे में नहीं बताया, जबकि हमना का रिश्ता करीबी दोस्त के बेटे से तय पा जाता है और हमना इस लड़के से निकाह के बाद भी ये बात हमजा को नहीं बताती, जिस पे हमजा गुस्से में रूमी से शादी करके हमना से बदला लेने के मंसूबे बना रहा है। इन मंसूबों में से एक मंसूबा ये भी था कि हमना अपने शौहर को हमजा के बारे में सब कुछ बताए। हमना अपने शौहर को सब कुछ बता तो देती है, लेकिन उसका शौहर बजाय तलाक देने के हमजा को धमकाता है। इसी दौरान नासरीन दोनों लड़कियों के वालिद का इंतकाल हो जाता है और हमजा को रूमी से मोहब्बत। तो ये थी अब तक की इश्किया की कहानी। ज़रूर राय दीजिएगा कि आपको ये खुलासा कैसा लगा। जी नाज़रीन, तो ARY डिजिटल पर नशर होने वाला आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।